अस्सलाम वालेकुम। दुनिया व्लॉग के साथ मैं हूं अंजुम फारूक। वज़ीर आज़म ने इलेक्शन 6 माह मुलतवी करने का ऐलान किया है। हुकूमत कानून साजी के नाम पर लूट मार क्यों कर रही है और इमरान खान को तोशाखाना केस के अंदर 2 से 3 साल कैद की सज़ा सुनाए जाने का इम्कान है। वज़ीर आज़म ने अजीब लॉजिक दी है। हसन इकबाल साहब, आज़म नज़ीर तारड़ साहब की भी जो दलील है वो समझ में नहीं आती। वज़ीर आज़म कहते हैं क्योंकि मरदमशुमारी हो चुकी है तो उसे नोटिफाई होना चाहिए और उस नए इलेक्शन जो हैं वो नई मरदमशुमारी के ऊपर होने चाहिए। आज़म नज़ीर तारड़ साहब कहते हैं कि जी 2018 में सियासी जमातों ने फैसला किया था। हसन इकबाल साहब ने भी कुछ ऐसी ही मिली जुली बात की और वो भी कहते हैं कि इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं, इसलिए हमें नई मरदमशुमारी के ऊपर नहीं जाना चाहिए। हुकूमत कन्फ्यूजन क्यों फैला रही है? कभी कहती है कि जनाब ये पुरानी मरदमशुमारी के ऊपर इलेक्शन होंगे, कभी कहती है नई इलेक्शन मरदमशुमारी पे इलेक्शन होंगे। और ये इतना एक हफ़्ता कबल, क्योंकि 8, 9, 10 तारीख को तो हुकूमत ने चले जाना है, वो असम्बलियाँ तोड़ने का इरादा रखते हैं, तो एक हफ़्ता 10 दिन कबल इतनी उजलत के अंदर इस तरह की बातें क्यों की जा रही हैं? क्यों कन्फ्यूजन फैलाई जा रही है? आम आदमी को, वोटर को इतना कन्फ्यूज़ क्यों किया जा रहा है? अपोजिशन की दीगर जमातों के अंदर बदअतमादी क्यों फैलाई जा रही है? मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास होगा, ठीक है, हो जाए, उसके बाद अगर वो नोटिफाई कर देते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन की 651 है उसकी सब क्लास 5 के अंदर लिखा हुआ है कि जो नया नोटिफिकेशन के मुताबिक मरदमशुमारी होगी उसी पे इलेक्शन होंगे। बिल्कुल ठीक है, अगर ये कर देते हैं अगले 2-3 दिन के अंदर, अगर इजलास हो जाता है कौंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का और उसके बाद नोटिफाई हो जाता है तो उसके बाद तो इलेक्शन कमीशन तो ये पुरानी मरदमशुमारी के ऊपर फिर इलेक्शन नहीं करा सकेगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है कि नई मरदमशुमारी के ऊपर होगी, क्योंकि वो नोटिफाई हो चुकी है। तो फिर क्या होगा? इलेक्शन कमीशन को नई हल्का बंदियाँ करनी पड़ेंगी और नई हल्का बंदियाँ करने के लिए ज़ाहिर है फिर आपको 4 माह चाहिए। वो कह रहे हैं हमें इस काम के लिए 4 माह चाहिए, और अगर ये 4 माह इधर लग जाते हैं नई हल्का बंदियाँ करते में, ज़ाहिर है हर शहर की आबादी चेंज होगी, उसके मुताबिक हल्के चेंज होंगे, फिर ज़ाहिर है उन सारा प्रोसेस दोबारा होगा। तो अब तो वो ज़ाहिर है रेडी हैं, 2 महीने के अंदर इलेक्शन कराने के लिए रेडी। उनकी तो डेट आ गई थी कि हम अक्टूबर के अंदर इलेक्शन करवा देंगे। तो ज़ाहिर है अगर 4 महीने अब लग जाएंगे इसके ऊपर और फिर 2 महीने का इलेक्शन का प्रोसेस है, तो वज़ीर आज़म साहब ने इसका मतलब है ऐलान कर दिया है कि 6 महीने बाद इलेक्शन होंगे। ये बात समझ में नहीं आती है। वो अप्रैल के अंदर, अप्रैल के एंड के ऊपर ये जो मरदमशुमारी का प्रोसेस ख़त्म हो गया था और मई के एंड के ऊपर उसके नताइज भी आ गए थे, मगर इतने देर तक जून पूरा गुजर गया, जुलाई पूरा गुजर गया और अब अगस्त शुरू हो गया, उसका पहला हफ्ता है। तो भाई आप इतने दिन, 60 दिन, 62 दिन आपने किस चीज़ का इंतज़ार किया है? जो उसके रिज़ल्ट आए थे उसको नोटिफाई क्यों नहीं किया? आपको पहले तो आप कह रहे थे जी सियासी जमातों के अंदर एतमाद नहीं, अब तो एमक्यूएम भी कह रही है कि नई मरदमशुमारी के ऊपर होना चाहिए, और बाकी जमातों, पीपल्स पार्टी की अपनी मंतक है, वो कहती है हमारे अपने एतराज़ात हैं, हम इसके अंदर कौंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर वोट नहीं देंगे, इस नई मरदमशुमारी को पुरानी पे होने चाहिए। तो भाई ये सारी चीज़ें आपको पहले तय करनी चाहिए थी, अब आके क्यों ख्याल आया? इसका मतलब है खिचड़ी कुछ और पक रही है। इलेक्शन को मुलतवी करने में नून लीग भी हिस्सेदार है। जो पहले फैलाया जा रहा था और इस्टेब्लिशमेंट कुछ कह रही है, गवर्नमेंट कुछ कह रही है, पीपल्स पार्टी कुछ कह रही है, मुलाकातें कुछ हो रही हैं, तो ये एक बहाना बना के 6 माह मुलतवी किए जा सकते हैं। क्या नवाज शरीफ साहब के केसेस ख़त्म कराने के लिए और उनको टाइम मिल जाए ताकि वो अगले इलेक्शन में प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार हों, इसलिए किया जा रहा है? या पीटीआई चेयरमैन इमरान खान को जो है वो सज़ा हो जाए किसी केस के अंदर और वो जेल में चले जाएं और उनकी पॉपुलैरिटी मज़ीद गिर जाए तो उस वक्त इलेक्शन? ये किस चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा है? इसको हुकूमत को चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि इसके ऊपर बोले। और दूसरा, जो हुकूमत ने कानून साजी के नाम पे लुट मार लगाई हुई है, 4 दिनों के अंदर 54 लेजिस्लेशंस की हैं कौमी असम्बली के अंदर, सेनेट के अंदर, ऐसे भी भला होता है? अब इसके ऊपर सदर साहब को भी चाहिए कि इतनी उजलत में जो की हुई कानून साजी है उनके ऊपर वो साइन करेंगे या नहीं करेंगे, ये भी उनका भी बहुत बड़ा इम्तिहान है। और इन 54 जो बिल्स पास हुए हैं उसके अंदर 35 निजी यूनिवर्सिटियाँ हैं पाकिस्तान के अंदर। ऑलरेडी जो है 244 निजी यूनिवर्सिटियाँ हैं पाकिस्तान के अंदर, उनकी क्या कारकर्दगी है उसको देख लें। और मज़े की बात यह है इन 35 में से एक भी टेक्निकल नहीं है, सारी जो है ना सोशल साइंसेस की यूनिवर्सिटियाँ हैं। टेक्निकल एजुकेशन के ऊपर हम नहीं कर रहे। हमारी जो तालीम का है उसके अंदर जो हिस्सा है 4 से 6% है टेक्निकल एजुकेशन का। जो तरक्की याफ्ता ममालिक है, चाइना के अंदर जो 70% के करीब है
اور جو باقی ترقی یافتہ ممالک ہیں یورپ کے اندر جو تقریباً 60% کے اوپر ہے، ایسے ہی صنعتیں آگے نہیں جاتی، ایسی نئی نئی انوینشنز نہیں ہوتی. ہم ٹیکنیکل ایجوکیشن کے اوپر دیتے نہیں، آئی ٹی کے اوپر ہمارا فوکس نہیں ہے. یہ قانون سازی اتنی عجلت میں نہیں ہونی چاہیے. پارلیمنٹ کا مین کام ہے قانون سازی کرنا. قانون سازی یہ سے ہی اور چار دیواری کا تحفظ ہوتا ہے عام آدمی کا. جو عام آدمی ہے اس کی جان مال اور آبرو کا تحفظ ہوتا ہے اس قانون سازی سے. وہ ایسے قانون بناتے ہیں جس سے عام آدمی کو تحفظ ملتا ہے. اتنی عجلت کے اندر اگر آپ کریں گے تو اس کے کانسیکوینسز بہت برے ہوں گے، اس کے نتائج ٹھیک نہیں ہوں گے. اور دوسرا، عوام عدم تحفظ کا شکار ہوتے ہیں. اگر کوئی ایسی قانون سازی ہو جائے جس سے عوام کے حق میں نہ ہو، جس سے ملک کو نقصان ہو رہا، تو اس کا کون ذمہ دار ہے؟ یہ بھی حکومتوں کو دیکھنا چاہیے. آپ پہلے 1.5 سال سے حکمران ہیں، آپ کو اتنی کرنی تو آپ باری باری کر لیتے. آپ کو ایک دم اتنی لیجسلیشن، اور یہ 54 تو 4 دنوں کی ہیں، ابھی مزید انہوں نے کرنی ہے. اور اس سے پہلے جو کرتے رہے ہیں ان کی بھی کوئی انتہا ہی نہیں ہے. مگر پھر ظاہر ہے حکومت ہے، وہ کر سکتی ہے. بھائی اگر آپ نے کرنی ہی ہے تو پھر ذرا سوچ سمجھ کے کریں، دیکھ کے کریں. اتنے متنازع بل پاس نہ کریں کہ جس سے عام آدمی اور ملک کی اپوزیشن جو ہے نا وہ عدم تحفظ کا شکار ہو. اور تیسرا موضوع جو ہے وہ توشہ خانہ کیس ہے. عمران خان صاحب جو ہے ڈیلے ٹیکٹس یوز کر رہے ہیں، وہ ٹیکنیکلٹیز کے پیچھے چھپ رہے ہیں، وہ میرٹ کے اوپر کیس کو نہیں لڑ رہے. ان کو چاہیے کہ وہ میرٹ کے اوپر لڑیں. اگر انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا تو وہ ڈر کیوں رہے ہیں؟ انہوں نے چوری نہیں کی تو وہ تلاشی کیوں نہیں دے رہے؟ کہ ویسے جملہ ان کا اپنا ہی ہے، اب صدر صاحب جو ہیں انہوں نے دیا تھا اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے بہت یوز کیا یہ جملہ. تو وہ کس بات سے ڈر رہے ہیں؟ کبھی وہ اعتراض کرتے ہیں کہ سیشن عدالت کے اندر جج صاحب ہیں یہ متعصب ہیں، ان کو چینج کیا جائے. وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر درخواست دیتے ہیں. کبھی کہتے ہیں یہ جو کیس ہی ہے یہ ناقابل سماعت ہے. وہ کبھی اسلام آباد ہائی کورٹ، پہلے انہوں نے سیشن جج کے روبرو یہی درخواستیں دی، پھر وہ اسلام آباد ہائی کورٹ چلے گئے، پھر وہ سپریم کورٹ چلے گئے. سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم کہ یہ سیشن عدالت کے معاملات میں نہیں دیکھیں گے، آپ اسلام آباد ہائی کورٹ جائیں. اسلام آباد ہائی کورٹ بھی ابھی اس کیس کو سن رہی ہے. مگر سیشن عدالت کے اندر پروسیس بہت آگے چلا گیا. خان صاحب نے 342 کا بیان بھی ریکارڈ کروا دیا. انہوں نے اس کے بعد کہا کہ جناب ہمارے پاس تو میں گواہ پیش کرنا چاہتا ہوں. آج انہوں نے کہا گواہ لے کے آ جائیں. آج سارا دن جج انتظار کرتے رہے، گواہ نہیں آئے. اس کے بعد الیکشن کمیشن کے جو وکیل ہیں امجد پرویز صاحب، انہوں نے کہا یہ غیر متعلقہ ہیں، ان کا اس کیس سے لینا دینا ہی کوئی نہیں ہے. عدالت نے ان کی پلی کو مانا، درخواست کو مانا اور اس کو منظور کر لیا. اب کل کنکلوڈ ہو جائے گا یہ کیس، اور اس کے بعد یہ کیس ظاہر ہے اس کے بعد جرا مکمل ہو جائے گی اور کیس کنکلوڈ ہو جائے گا. تو اس کے بعد وہ فیصلہ دیں گے. فیصلہ وہ 1 دن میں دیتے ہیں، 10 دن میں دیتے ہیں، یہ اب جج صاحب کی اپنی مرضی ہے. مگر جو مجھے نظر آ رہا ہے یہ کیس کے اندر، کیونکہ عمران خان صاحب ٹیکنیکلٹیز کا سہارا لے رہے ہیں، انہوں نے میرٹ کے اوپر اس کیس نہیں لڑا ہے، اور ان کا جو کیس ہے بہت ویک نظر آ رہا ہے. اور الیکشن کمیشن کی الیکشن ایکٹ 2017 کی شک 174 کے تحت انہیں 3 سال تک سزا ہو سکتی ہے. اب دیکھیں 3 سال پوری ہوتی ہے یا نہیں، 2 سال ہوتی ہے، 1.5 سال ہوتی ہے. میرے خیال میں 2 سال سے 3 سال کے درمیان ہو سکتی ہے، اور ان کو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ اگر اس کیس کو نہیں روکا تو پھر اگلے ہفتے کے اندر اس کیس کا فیصلہ آنے کا امکان اور عین ممکن ہے کہ عمران خان صاحب کو سزا ہو جائے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.